जंगल भितरे गोटिए बरगछरे अनेक चढ़ई माने रहुथिले। आउ सेही बरगछ मूले गोटिए साप मध्य रहुथिला। आउ सेही सापटी सेही चढ़ईर कुनी कुनी छुआ मानंकु मध्य खाई देउथिला। साप भाई तमे मोर छुआ मानंकु एही परी खाओ ना भाई। मोर कुनी कुनी पुअझिया माने तमर की क्षति करिला जे तमे एही परी समस्त छुआ मानंकु मारी दउछ। तमे जदी खाइब ताहले मोते खाओ। तमे मोर पुअझिया मानंकु छाड़ी दिया। मु गटिए निरीह मा तमको भिक मांगुछि। तमे मोर छुआ मानंकर जीवनटा एही परी नष्ट कर नाही भाई। आलो चंडी चामुंडी तो मांसरे एही परी स्वाद काहीं रे? तो छुआर कुनी कुनी हाथ गोड़र जा स्वाद। इस यम्मी 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 यम्मी। ता छड़ा सुने एही जंगल रे आउ अनेक चढ़ई माने अछंती। आउ तू आहुरी जन्म करुछु। जदि एही सब माने बड़ हेले कौठी रहिबे? ए जंगल रे आउ जागा बंचिबनी रे। सेइथिपई मु एही समस्त मानंकु गोटाए गोटाए खाई एई जंगलटी सफा करुछिला चंडी चामुंडी। एहीपरी से सापटी गोटिए गोटिए करी सबु चढ़ई छुआ मानंकु खाई निए। आउ सेही माँ चढ़ईटी सेठी चुपचाप छिड़ा होई कांदु थाए। और सेही चढ़ईटी एही दुखरे उड़ी आसी आउ गोटिए गछरे बसिला ओ से सेतेबेले मध्य ता छुआ मानंको पाई कांदु थाए। मो पुओ झियो मानंकु खाई पकेला। से बदमा सापटी मो छुआ मानंकु खाई पकेला। सेही माँ चढ़ई को कांदिवा देखी सेही गछरे बसिथिवा गोटिए पुको सेही माँ चढ़ई को पचारिला, आले माउसी तोर कौन हैला जे तू एते कांदुछु? कौन हैला ला माउसी मते टिके कह रे। कौन हैला तते एते दुखरे तू ए गछरे बसी कांदुछु कोन पई? अरे गोटे शैतान सापटी मोर निरीह छुआ मानंकु धरी धरी गोटिए गोटिए करी सबुटाक खाई नेला। सेइथि पाई मु किछु उपाय खोजुछि किंतु सेइटा मते मिलु नाही। मु किपरि जे सेई सापटी को मारिबी ता भाबी पारुनी। तू एले टिके क मते। सेई पुकोटी सेही चढ़ईर कथा शुणी मने मने भाबिला, अरे एही चढ़ई तो मोर बड़ शत्रु। आकु एपरी गोटे उपाय कहिबी जे जेमिति कि सेई साप सहित एही चढ़ई मध्य मरी जीवो। एही परी भाबी भाबी से कहिला, सुणला मौसी मो पाखरे ना गोटे मस्त बड़ उपाय अछि किंतु मु तुमको सेई उपायटा कहिबी नाही। सुणे रे पुका भणजा मु किंतु तोरा एई उपकार केबे मध्य भूलिबी नाही। अरे सुणे तते भगवानंकर राण मते टिके सेई उपाय विषय कहि दे मोर भणजा कहि दे। ठीक अछि ला माउसी मु ताहा तुमको कहिबी तागरे किंतु तुमको मोर गोटे कथा मानिबाको हबो। सेई कथाटी हैला आजिठू तमे ना मते ना आउ अन्य पुक मानकु खाइबो नाही। ठीक अछि त? सेही चढ़ई सेई पुकर कथा शुणी मनरे भाबिला जे गोटिए थर मु सेही दुष्ट साप को मारिदेले तापरे एही पुक ओ तार वंश को निर्वंश करी देबी। एही परी भाबी से कहिला, हई रे बड़ रगिया पुक तते तोर वंशर राण मु तते किंबा तोर वंशर 7 पुरुषंकु मध्य मारिबी नाही। मु भूकरे छटा
ସେହି ପୁକ ସେହି ଚଢ଼େଇର ମନର କଥା ବୁଝିଲା ଆଉ ମନରେ ଭାବିଲା, ଇସ୍ ମିଛୁଆ ଚଣ୍ଡୀ ଚଢ଼େଇ, ବୁଢ଼ୀ ଛେଳି କୋଉଠିକାର ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥା ହିଁ କହୁଥାଏ। ର ତତେ ମୁଁ ମଜା ଚଖେଇବି। ଏହିପରି ଭାବି ସେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ବାହାର କଲା ଯେ କିପରି ସେହି ଚଢ଼େଇ ଓ ସାପକୁ ଏକା ସହିତ ଶେଷ କରାଯିବ। ଆଲୋ ମାଉସୀ, ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରେ। ତୁ କିଛି ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଆଉ ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କରି ନେଉଳ ଗାତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାପ ଗାତ ଯାକ ସଜାଇ ରଖେ। ତାପରେ ନେଉଳ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ଶେଷରେ ସେଇ ସାପ ଗାତରେ ଯାଇ ସେଇ ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ନେ ତୋର କାମ ହେଇଯିବ। ସେ ସାପଟା ବି ମରିଯିବ, ତୁ ବି ଖୁସ୍, ମୁଁ ବି ଖୁସ୍। ବାହରେ ପୁକ, ଗ୍ରୀନ୍ ପୁକ, ତୁ ତ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଏହି ଉପାୟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମରେ ଲଗେଇବି। ମାଉସୀ, ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, ମାଂସଟା କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ତାଜା ଥିବ, ନହେଲେ ନା ନେଉଳ ମାମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାସି ମାଂସ ଜମା ଖାଏ ନାହିଁ। ଦେଖେ, ଏଇଟା ପ୍ରତି ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ବାସି ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ। ତାଜା ମାଂସ ହିଁ ଆଣି ନେଉଳ ମାମୁଁକୁ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆରେ ନା ରେ, ବାସି ମାଂସ କାହିଁକି ଆଣିବି? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତାଜା ମାଂସ ଆଣିବି। ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତାଜା ମାଂସ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତାକୁ ତାଜା ମାଂସ ମିଳିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସେହିପରି ସଜେଇଲା ଯେପରି ସେହି ପୁକଟା ତାକୁ କହିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ନେଉଳ ତାର ଗାତରୁ ବାହାରି ଆସି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଂସ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଖାଇ ଖାଇ ସେ ସାପର ଗାତ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ସେଇ ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଗଲା। ସେହି ନେଉଳ ସାପକୁ ପୁରା ମାରିଲା ପରେ ସେହି ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖାଇଗଲା। ଚଢ଼େଇଟି କିନ୍ତୁ ସେହି ସାପକୁ ମାରିବା ଉପାୟ ବାହାର କଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାପ ମରିବା ପରେ ତାର କ'ଣ ପରିଣାମ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଜମା ଭାବିନଥିଲା। ଆଉ ତାର ଏହିପରି ମୂର୍ଖାମି ଯୋଗୁଁ ତାର ନିଜର ଜୀବନ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଦେଖିଲ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାଗରେ ନେଇଥିବା କୌଣସି ଉପାୟ ଶେଷରେ ଯାଇ ଆମର ହିଁ ପତନ ହୁଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏହି ଶୋଭା ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲର ଗପ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।